الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dengan ini sebagaimana biasa sebelum kita mengerjakan salat Idul Adha maka kita akan melaksanakan salawatan dan diharapkan kepada yang mulia bapak-bapak khatib, Bilal dan kaum untuk bersama-sama melaksanakan salawatan ini.
الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة ليوم عيد الأضحى رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا صلي لله صلي تاني محمد الله تعالى. الله أكبر. الله كبير وسبحان الله بقدرة وما أنا من المشركين لا شريك له بذلك. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا حول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وبشيخنا الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الرضا من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا ولم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل يسير ويا جبر كل كثير وسيب كل فريد يا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضيب ويا مأمن كل خائب. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بنا وبصير. اللهم أنت عالم بنا. اللهم كما من اللهم
اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا مرات لقلوبنا واقض حاجاتنا فإنه لا يقضي حاجات إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستعلمك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأمرنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيدك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزعين وذي بغينا من شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية وقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا مجيبة الندم في الحال والمال سامع الدعاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته ولا عيبا لا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا لا قضيته ولا مريضا لا شفيته ولا بلاء الا دفعته ولا حاجة منها وجد الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-'ida dhiyafatan lil anam wa ja'alahu min akrami sya'airil Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam alladzi 'azzama hadzal yawma qadrah wa khassahu bi sya'airihi wa syarrafahu bi ma'thirihi wa ikhtadahu 'alal ayyam wa abana fadilatahu lil anam karamatan min rabbinal azim wa hakimil hukam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul huda wa misbahud dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bilam fisam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innaha muftiyatun bi sahibiha ila daris salam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha besar, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar. Allah maha besar dan segala puja-puji kepujian Allah. Demikianlah gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid yang banyak kita ucapkan pada hari-hari mulia dan agung seperti sekarang ini. Kita ucapkan kata-kata itu dengan penuh khidmat semenjak subuh hari Arafah sampai petang penghabisan hari tasyrik. Dengan ucapan takbir kita membesarkan, mengagungkan asma Allah. Dengan ucapan tahlil la ilaha illallah kita mentauhidkan Allah. Dan dengan ucapan tahmid kita sampaikan puja-puji kita kepada Allah. Pada hari-hari yang mulia dan agung seperti sekarang ini, kita kaum muslimin disunnahkan banyak-banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad dan Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin a'zamu indallahi subhanahu wa la ahabbu ilallahi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tiada ada hari-hari yang lebih agung bagi Allah Subhanahu wa taala dan lebih disukainya untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari-hari tanggal 10 Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari ini bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Tidak hanya itu saja, agama kita dalam rangka menyongsong dan merayakan hari mulia dan hari yang agung ini juga mengajarkan supaya kita ini segenap kaum muslimin dan muslimat, besar kecil, tua muda, keluar dari rumah kita masing-masing berduyun-duyun pergi ke masjid-masjid untuk memperlihatkan syiar Islam dan untuk beribadah mengerjakan salat Id 2 rakaat. Seperti halnya yang sudah kita kerjakan pagi ini. Sebelum itu kita diminta pula untuk melakukan ibadah puasa, yaitu puasa sunnah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang mempunyai fadilat atau keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang suka mengerjakannya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatin wa mustaqbilah." Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu dosa tahun yang telah lalu dan dosa tahun yang bakal datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini dinamakan hari raya korban,
sesuai dengan namanya. Maka ciri utama hari raya korban ialah diadakannya penyembelihan binatang korban. Kita kaum muslimin pada hari-hari seperti sekarang ini, yakni tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut hari-hari tasyrik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menyembelih binatang korban seperti kambing, lembu, kerbau atau onta, yang daging-dagingnya kita bagi-bagikan sebagai amal sosial kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat karunia yang banyak. Sebab itu kerjakanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah korban. Sesungguhnya pihak-pihak yang membenci kamu itulah yang terputus dari rahmat Tuhan. Perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ini ditujukan kepada kita semua kaum muslimin, terutama kepada kaum muslimin yang mampu. Karena itu sambutlah dan indahkanlah baik-baik perintah Allah ini. Kalau memang betul mampu, jangan bakhil atau pura-pura tidak mampu dan tidak mau mengerjakan ibadah penyembelihan korban ini. Ketahuilah bahwa orang yang melengahkan perintah Allah ini tidak disukai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah melarang orang yang seperti itu dekat-dekat dengan tempat salat beliau. Kepada mereka itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Siapa-siapa yang punya kemampuan tetapi ia tidak mau berkorban, janganlah sekali-kali ia dekat-dekat dengan tempat salatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di antara fadilat dan keutamaan bagi siapa yang melakukan ibadah korban ialah bikulli sya'rataini hasanah, bahwa dari setiap helai bulu binatang korban yang ia sembelih, ia memperoleh pahala 1 kebaikan. Dalam sebuah hadis yang lain beliau menerangkan pula bahwa siapa-siapa melakukan ibadah penyembelihan korban dengan kerelaan hatinya, lagi pula ibadahnya itu ia kerjakan semata-mata karena mengharapkan pahala kepada Allah, maka korbannya itu adalah sebagai tabir baginya yang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kanat lahu hijaban minan nar. Kemudian selain itu, di antara bermacam-macam amal ibadah yang kita kerjakan dalam rangka merayakan Idul Kurban, maka ibadah penyembelihan korban adalah yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menerangkan hal ini dalam sebuah hadisnya, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin, wa innahu lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa." Tidak ada amal ibadah yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ibadah penyembelihan korban. Sesungguhnya hewan-hewan korban itu akan datang pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang mengamalkannya seperti keadaannya semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tulangnya, tanduknya dan bulunya. Darah hewan korban itu lebih dulu jatuh di suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu kerjakanlah ibadah korban dengan baik dan dengan penuh keikhlasan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita semua tahu bahwa hari raya korban jatuh pada tiap tanggal 10 bulan haji. Itulah sebabnya maka hari raya Islam yang sekarang sama-sama kita rayakan ini juga disebut dengan hari raya haji. Karena itulah sementara kita saat ini melakukan sholat hari raya korban, maka di tempat lain nun jauh di sana 60.000 saudara-saudara kita kaum muslimin dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sedang berada di tanah suci menunaikan ibadah haji di masa pandemi dengan pakaian ihram,
putih bersih tanpa jahitan, di bawah terik matahari yang panas membakar. Mereka penuhi panggilan ilahi dengan suara yang gemuruh gegap gempita. Mereka berzikir kepada Allah dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Puja, puji, kenikmatan dan kerajaan sesungguhnya lah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagimu. Banyak pengorbanan yang mereka harus berikan, tidak saja harta dan tenaga, tetapi kadang-kadang juga jiwa. Tidak sedikit 1001 macam ujian yang bersifat fisik maupun mental yang mereka hadapi di arena peribadatan haji di tanah suci. Di siang hari matahari membakar, menghanguskan kulit, dan di malam hari udara malam dingin sampai ke tulang. Tetapi semua itu mereka terima dengan tabah, sabar dan senang hati. Segala penderitaan itu apapun wujudnya mereka songsong, mereka sambut dengan gembira. Mereka mengharapkan segala macam suka duka yang mereka alami itu bukan sesuatu yang terbuang percuma begitu saja. Mereka tahu ibadah haji adalah ibadah istimewa dalam Islam yang banyak fadilah dan keutamaannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menerangkan, man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq fa kharaja min dunubihi kayama waladathu ummuh. Barang siapa berhaji ke Baitullah lalu tiada berbuat yang keji dan tiada berbuat fasik, maka keluarlah dia dari semua noda dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang lain, Rasulullah bersabda pula, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah yang satu ke umrah yang lain dapat menutup dosa-dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa ketika dia bersama-sama dengan Rasulullah berada di Mina, tiba-tiba datang satu delegasi dari negeri Yaman dan bertanya kepada Rasulullah, terangkanlah kepada kami wahai Rasulullah, apakah keutamaan-keutamaan ibadah haji itu? Rasulullah memberikan jawaban bahwa ada 8 macam keutamaan ibadah haji yang singkatnya ialah: yang pertama, seseorang yang keluar dari rumah tempat tinggalnya dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, begitu dia melangkahkan kakinya, begitu berguguranlah noda dosanya laksana daun-daun yang jatuh bertaburan dari satu pohon. Yang kedua, ketika dia masuk kota Madinah dan memberi salam, para malaikat pun menyambut kedatangannya dengan mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, apabila dia sampai di suatu tempat yang bernama Dzul Hulaifah, kemudian dia terus mandi sunat, maka Allah mensucikannya dari segala dosa. Yang keempat, tatkala dia mengenakan 2 lembar pakaian baru, yaitu pakaian ihram, maka Tuhan memperbaharui keadaannya dengan menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Yang kelima, jika dia mengucapkan kalimah talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maka Allah menjawab ucapannya itu, memberikan kebahagiaan kepadanya, mendengarkan perkataannya dan memandang kepadanya. Kemudian yang keenam, apabila dia masuk ke kota Makkah dan terus melakukan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, maka Allah menyampaikan kepadanya berbagai rupa kebaikan. Jika dia wukuf di padang Arafah dan memandangkan bacaan-bacaan talbiyah, maka Allah menyuruh para malaikat dari ke-7 petala langit bersikap baik kepadanya. Dan yang ke-8, kemudian apabila dia sudah melempar jumrah, memotong rambut dan selanjutnya berziarah ke Ka'bah,
Maka penyuruh dari Arasy berkata, kembalilah Anda sebagai orang yang telah diampuni dosa-dosanya dan memulai lagi dengan amal-amal yang baru. Itulah keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam ibadah haji. Dan itu pula lah di antara yang menjadi dorongan mengapa mereka rela memberikan macam-macam pengorbanan dalam menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu hal lagi selain itu yang mendorong mereka berani menyongsong macam-macam penderitaan dalam menunaikan ibadah haji dan ikhlas mengalami segala macam suka duka dalam perjalanan ibadah haji. Satu hal ini ialah keinginan mereka untuk mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, yang merupakan syarat sempurnanya keislaman seseorang. Maka ingin menyempurnakan atau meningkatkan kesempurnaan iman dan Islam mereka. Mereka ingin menjadi muslim dan mukmin yang paripurna dengan melaksanakan semua rukun Islam yang 5. Idam-idaman inilah yang mendorong mereka berani menempuh perjalanan yang jauh, rela menderita dan ikhlas mengorbankan apapun yang mereka punya. Sungguh berat sanksinya bagi siapa saja yang sebetulnya sudah cukup syarat-syaratnya tetapi tidak juga mau menyempurnakan keislamannya dengan menunaikan ibadah haji. Rasulullah bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun dhahiratun aw masyaqqatun dhahiratun aw sultanun jairun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang tidak berhalangan karena sebab sakit atau karena adanya suatu keperluan yang penting atau karena adanya kesulitan yang nyata atau juga tidak ada penguasa zalim yang menghalanginya tetapi ia tidak juga pergi menunaikan ibadah haji, maka terserah sajalah ia apakah ia mau mati sebagai orang Yahudi atau mau mati sebagai orang Nasrani. Semoga bagi yang mampu dan tidak ada halangan suatu apa, sadar akan kewajibannya ini untuk menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, dengan beribadah haji. Adapun bagi kita yang barangkali belum cukup syarat-syaratnya, sudah barang tentu juga tetap berkewajiban untuk membina baik-baik Islam dan iman kita, supaya menjadi orang Islam atau orang mukmin yang sempurna, sekalipun karena satu dan lain hal belum dapat menunaikan ibadah haji. Iman itu tidak ubahnya seperti halnya tanam-tanaman. Dengan pemeliharaan yang baik, tanam-tanaman dapat tumbuh dengan subur, pohonnya kuat, daunnya rimbun, kemudian berbunga dan berbuah. Tetapi kalau tidak terurus dengan baik, ia tumbuh merana, menjadi layu, daun-daunnya pun gugur berjatuhan, kemudian kering lalu mati. Iman kita masing-masing juga demikian. Ia dapat berkembang dan tumbuh semakin kokoh dan kuat dalam hati sanubari kita. Tetapi sebaliknya ia juga dapat hidup merana, kemudian semakin surut dan pudar. Dan ini semua tergantung kepada bagaimana kita membina iman kita masing-masing. Itulah sebabnya ada kalanya karena tidak pandai membina diri, ada orang yang murtad dari agama Islam, atau minimal karena kurang ada pembinaan, imannya statis dan merana, tidak ubahnya seperti sesuatu yang hidup segan mati pun tak mau. Di antara rukun Islam yang jumlahnya 5, salat 5 waktu merupakan kewajiban rutin yang paling sering kita tunaikan. Salat 5 waktu ini juga merupakan identitas utama sehari-hari bagi kita sebagai orang Islam. Dan di antara amal-amal kita, salat pula lah yang nanti di hari kiamat pertama kali akan diperiksa oleh Allah. Yang jika salat kita baik, semua amal menjadi baik, dan jika salat kita buruk, semua amal kita akan menjadi buruk. Salat adalah juga tiang agama Islam, yang siapa menegakkannya berarti menegakkan Islamnya, dan siapa yang merobohkannya berarti merobohkan Islamnya.
Marilah kita bina baik-baik iman kita, kita santuni baik-baik Islam kita. Marilah kita sirami iman kita dengan banyak mendengarkan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah agama Islam dan pengajian-pengajian agama. Marilah kita pupuk Islam kita dengan mempelajari Islam, dengan memperdalam pengetahuan dan penghayatan kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Kita bentengi keislaman kita masing-masing dengan banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran dan rajin mengerjakan salat. Dalam kita sama-sama merayakan hari raya Kurban seperti sekarang ini, kita perlu mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, seorang Muslim, dan bukan pula ia termasuk golongan kaum musyrikin. Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang Muslim yang telah mencapai tingkatan kemuslimannya sedemikian rupa sehingga ia memperoleh derajat tinggi di sisi Allah, yakni sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Dia demikian pasrah, demikian patuh kepada Allah sehingga dia lulus menghadapi cobaan-cobaan yang berupa perintah untuk menyembelih Ismail, putra satu-satunya. Di akhir hayatnya Nabi Ibrahim meninggalkan wasiat buat putra-putranya dan juga buat kita semua. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dengan agama Islam itu pula lah Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, demikian juga Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini buat kamu semua. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam memeluk agama Islam. Marilah kita camkan baik-baik wasiat Nabi Ibrahim ini dan kita pegang teguh-teguh walau apapun yang akan terjadi selama hayat masih dikandung badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau maha gagah, maha perkasa. Apa saja dapat terjadi sekiranya Engkau menghendaki, dan kami adalah hamba-hambamu yang lemah tak berdaya. Tolonglah, limpahkanlah selalu taufik-Mu, hidayah-Mu kepada kami. Binalah iman kami, binalah Islam kami, jadikan kami Muslim yang sempurna, mukmin yang sejati. Izinkanlah kami kapanpun dan dimanapun kami akan mati, kami mati dalam keadaan Islam, kami mati husnul khotimah. Jauhkanlah kami dari segala macam rintangan dan godaan. Jauhkanlah kami dari segala macam wabah penyakit, corona dan segala macam variannya. Memang kami zalim kepada diri kami sendiri ya ilahi. Noda dosa rasanya banyak mengotori diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, sungguh kami akan jadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Engkaulah cuma Tuhan kami ya ilahi. Tumpuan pinta dan doa apa saja dari kami, Engkau memang Tuhan maha pengabulkan doa-doa. Terimalah amal ibadah bakti kami, terimalah salat kami, korban kami, berikanlah pahalanya seperti Engkau sendiri telah berjanji. Jadikan semua ibadah bakti kami itu berfungsi dengan baik dalam kehidupan kami dan membawa kami kepada ketakwaan yang hakiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idha quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم ونفعنا بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أعاد علينا عيد الأضحى كل سنة وكرر بعد كمال معظم أركان الحج الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا معشر العائدين الفائزين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم فاكثروا فيه من التكبير والصلاة والسلام على نبيكم الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وارض اللهم عن خلفائه وأصحاب ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين القهط والغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة كافة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. Melalui mimbar yang mulia ini di hari yang berbahagia ini, ulun selaku hamba Allah yang dhaif, banyak mempunyai kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, memohonkan ampun maaf yang sebesar-besarnya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah minal aidin wal faizin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.